Kung lechon man gani isgutan, di po di palupig ni sikat na lechonan. Na di po papildi sa kahumot ug lasa. Grabe, inita pa na eh. Magbalik-balik daw ka, aw high blood, way problema. Tapos sila yung lechon paksiw na lamian. Munggos na lechon ang subak, pambato na dinuguan. Busing! Lamias, lechon na pila kilo na? 900, busing! 900? Oo. Chuyo ano eh. Tanan party. 900. Pare-pareha rin sa Cebu yun. Bago pa gano'n siya abot. Bago pa, sir. Saan na ko dugaya din yung lechonan diri, boss? Wani, gikan pa siyang lolo sa una daw. Mga 1980, ana, 70. Ay, dugay na gili kay diri. So, pwede rin mo order diha. Nya mo kaon diri, dine-in. Pwede ra, sir. Asong dine-in, mo? Dine-in. Pwede po take out. Pwede ra po take out. Yang kanang dine-in na to, unsay oras ta pwede makakaon diri? Unsay oras makabili? 7:30 hangtod alas 8, sir. So abli na mo buntag day sayo. Everyday mo diri. Everyday kada Hasta adlaw, Domingo. sir. Hasta Domingo. Mao ra gini inyong tindahan. Amoy dinuguan or unsa? Dinuguan, paklay, kinilaw, bicol, syae. Naay baligya karon? Na. Ay, dula good. So tagpila pa ninyong katong paklay? Ang dinuguan? Nay 30, nay 50. 30. Ay, barato ra. Tapos, Pila inyong til og ulo, boss? 500 ang kilo. So pwede na sila isagol, 500 per kilo. Makakuha na kang tiil. Lami ba kayo na ipaksiw sa? Sige, mo order niya ako, 1 kilo ako abos nga tiyan. Naaradayta diri sa sikat na si Jerry's Lechon House. Diri sa Jose Romero Road, corner Colon Street, Bagakay, Dumaguete City. Tarong rajud kalingkuran, aron makapokus pud kag kaon sa ilang lechon ug uban mga lamian. Dol, diri ang atong lechon, dinuguan ug munggus na nay lechon. Grabe ka solid. Atong tuhod ani, saon na lang. Pero di ta ngay mag-uol kay dala na ako ang Live 3R. Ang Live 3R idol, mao ni akong best friend. Kumukaw kung ngayon ani ng klase ng pagkaon. O bisin sa ating pangbutang sa tuntian manggod sa gulsagol. So kani makatabang jud ni og balanse sa environment sa imong digestive system, detoxification sa imong internal organs. 2 to 3 times ko mag-poop every day tungod ani. For more information, please PM me or check my description box for more details or visit their website para maka-order ka kay nakay 10% discount if you use Hydol code. Cheers! Dinuguan siya ta. Sinsya kay gisip punta kay grabe itong ice cream gabi eh. Diyos ko. Wow. Panalo. Naay naman loob. Grabe ka creamy. Dili lang dili sa parat. Makaadi ka unon kalas og rice. All na to rice kay mas lami yung rice. Idol, munggus na naay lechon. Sa lasa ani, curious ko. Dapat siya unod, chunks na unod. Pwede na kadi mo kaon lechon, munggus na lang nila. The best. Dul, grabe niya ka extremely creamy. Next level ang iyang munggus, perting lasaha. Imagine, nga na isang cup, malamas na kayo na munggus, pero plus sa iyahang lechon, mas nilami ang lasa. Siyempre na dito ang lasa sa ricado, sibuyas, kamatis, dili siya maluya. Bay, kani pa lang daan, og rice, daog na ka sa imong life. May klase. Mula na to sa ilang rice, of course. Ito na palkansi, kalas ba rice ang munggus. Bagong favorite na ako sa Dumaguete, buwari ko, munggus ni Jerry's Lechon. Mawang inagid ni, ang ato ang ultimate Jerry's Lechon, mag-crispy check sa ilang panit. Kalamit. Grabe kalasa silang lechon panit. Dahil sa unod siyang likod, para ito rin. Panalo. Crispy kayo, mga nagkaon ng glass na skin. Grabe yung paka sa imong baba. Dol, next na pod, ilahang unod awa. Ribs na part atong ikuha, nga duol sa tiyan, ilahon sa nato unod. Lasa yung lechon by promise. Dili sa overpowering sa pangat. Na siya iyang own distinct aroma flavor. Kanindot niya, grabe niya kahumok. Naadyo ko gyapon ito para na content. Lechon gyapon siya, similar na gyapon sa Cebu lechon. Pero for sure, mao di pirmi, mao di sa iyang legacy for over 30 years. Daglami lechon sa diri sa Dumaguete. Tubuhaton, sausaw na to bi.
Sili kulikot na bay. Tulo na kabuok sili kulikot. Panalo sa sauce ba? Partner kayo siya sa ilahang toyo o suka with kamatis and Bombay and sili tawa. Utdo na to ni kulikot na eh. Hilig dyan ko magpaligo. Wamoy mahimo. One of the best food trip na ito just mga kete. Na-adre sa Jerry's Lechon. Must try yun nilang lechon, promise. Makalimot kasi mong utang sa imong mga bills. Munggos na lang. Kung mahadlo ka, kung mukhaon lechon, munggos na lang. Lakog na. One of the best. Kung ari magaling magdumagete or dayo mo, or iski regular na mo diri na resident or estudyante mo, ari mo diri di ka maayan ilang mga pagkaon na sila yung mga klase-klase mga lutong bahay nga barato kayo ug syempre ilang lechon for any occasions perfect kay ni bay hanap pa putay lain na food trip Jerry's Lechon the best. Kaya pa. Sir, excuse me. Chai fight na o ya que. Chai fight na. Saan? Crisini la mora primera vez o necesito pasar por aquí otra vez? Actually, I'm going to Daan Bantayan City. Where? Here, you want aircon, non-aircon? I want cheaper. Cheaper. The red one. Me llamo Fernando, Mexican Spanish. Mexican. Yeah. Ah, So you can how speak much is that? English. How's much? 253. 253 Yes. person. Yes, one person. What do you do here? I'm operation. Are you a driver? No. Operation here. Operation manager. Manager. yeah. Muchas Pass. gracias, señorito. Muchas gracias. You're so very kind. Okay? Okay. Crisini la mora primera vez o necesito pasar por aquí otra vez? Very hard working. Okay. Sir, Thank you. salamat kay sir. Salamat. Sir, butan na ni mo sir. May maniga mo. Bisa mong gumiga. Rating everything I ate here sa Rodolfo's. Magkaon mo kabang honest food review na pudta. This was 100% sponsored. Thank you so much for inviting me. They have a very big and cozy interior and nice ambience. First is ilahang ribeye steak. This was super duper ultra para to the max. The meat was also a bit gahi. Marag lisod kayo siya i-chew. Ako pud gipa-try ni Anwil and naing-ani sad gyud iyahang naong. I like the potatoes. Lami siya. Next na atay turmeric rice. Since ganahan ko og earthy flavors, ganahan sad kayo ko ani. It was well seasoned and very yummy. Sakto ang timpla and the rice was perfectly cooked. My friend also told me to try their quesadilla. For the price, it is just a bit expensive to me. Pero lami siya, this was really good, cheesy and flavorful. Ang shrimp, wish it had just a bit more meat siguro inside. Lami ra gyud siya, medyo just a bit pricey for the quantity. Next, we have their chicken kebab platter. Ganahan ra ko sa timpla but the chicken was so dry and very gahi. For me, this one was really hard to chew. But lami ra jud iyang timpla. I also like the cook of the vegetables. Next, we have the rakabay ribs served with rice and veggies on the side. Okay, ang sauce just wanted it to be a bit more tangy. The cook of the ribs were also very soft and tender, super humok gyud siya. Juicy ang meat and I also really like the char and smokiness on the crust sa ribs. Next, we have their salad supreme. Okay, ni siya for me. It had a bit of cheese and nuts as well. Next, we have the grilled pompano with bagoong. Perfectly cooked ang fish. Dili siya lang si og baho. The bagoong is on the sweet side. Dili kayo nako bet. For dessert, they gave me their halo-halo and leche flan to try. Okay ra ang halo-halo for me. Regular halo-halo ra siya. Refreshing ra po. The leche flan is my type because it is rich, creamy, and very egg yolky. This was good. Very my type of leche flan gyud ni siya. I also tried their drink but when I saw the color kaya I knew na what to expect. Dili lang ni siya for me. For your reference, here is a copy of their menu. Thank you again so much to Miss Pau and Rodolfo's for this invitation. Yatis na pritis eh. Te, pritis na ba? Pati adwa lang ah. Lamat eh. Lamat.